জৰালে লাইখা দেবা মুকুমো কথমা চাখা উফিত লাংখা জৰালে লাইখা বেবা মুকুমো কথমা চাখা সেরে সাগানানি কতল থাংবাইখা বাইথা ni ariwa langma bajaja sere shaganani gotu thangbaikha baitha ni ariwa langma bajaja ufil kelangkha jorale laikha beba mukumo কথমা চাখা Singlia imang kumpul nokhun sansakha beba halano samo mambaikha besa betaini maya kumpul Sadi boroni logi bomanka hol aike shanka shao tere langma layo ufil kelangkha jorale laikha beba mukumo কথমা চাখা উফিল লাংখা জৰালে লাইখা বেবা মুকুমো কথমা চাখা Tongbo Romai maya Muitu manaibo Kifil maya Oh seka Joto no tango Oko no kubui Ha sakao Hol aike Chalka shao langma layo ufil kelangkha jorale laikha beba mukumo কথমা চাখা ufil kelangkha jorale laikha beba mukumo কথমা চাখা সেরে সাগানানি কতল থাংবাইখা বাইথা ni ariwa langma bajaja sere saganani gotu thangbaikha
baithani ariwa langma bajaja ufil kelangkha zara lelaikha beba mukomo kothoma jakha Sini Bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manika Bahadur ni boni thimani salno borom klai temu to klai sentini ro boni simalongo jeng bono borom laga phaimani TSF lengi oro TSF sini kabang organization tei kabang ma individuals borok personally phaika jeng TSF lengi jeng omono koinai buskang salogi oro sini ya kereng jaga o palai jakthang borom rojak tang sini Bubagra ro tei jeng muito klai thai angkha khaige omo kaisa sini dophan bagai bo daitini sini Maharaja Bir Bikram bo sungsan daitini yakalangkha bono jeng belaini sini ge bahai ke hamale modern architect naising sini bo tongkhang ke sini Tripura alka position tongkhamani angkha khai boni bagai boni vision te mission no ang tabung ni sini Bubagra Pradet Bikram Kishore Manika Bahadur ni thani bang nuku tani hamale boni susuni je imang rok vision rok tongmani I believe that boni through fulfilling gana hani ang lukutei tangni youth generation the youngster onang koine jeng o salongno borom rok thai tei palai thai tei muito khlai thai not only here hapono kabangma kereng jaga ono sing buskan salobo ang palai kan bui ang joto lukunon koine omoto tabok bot 23 1922 bo thika bona assignment ke 47 thika ke taksu jora je muito client to palai tong sing TSF to sing agin sing palai gi phaini tong boni bagai angkha ke belai privilege tini oro phai sin Bubagra ni boni je borok koma jaga bo sing oro phai bono borom lai maka TSF ni bon bai sing belai ni borom rogu te tini ni sal sini bagai belai kheno kha khamani te khayok mani sal sini Tripura hasteni Bubagra ni bisingo joto ni sai samung tanggui kelangnai sini Tripura hano adunik rupokar hajago sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manika Bahadur ni 78 bat that university abono rugu jeng tini bini simalongo phaioi bono muito khlaioi jeng khayogo khakhamboi khumbok nane phailai jao aboni bagai jeng Tripura hasteni kereng mangthong rok bo kaijaka sini Bubagra Bir Bikram Kishore Manika Bahadur ni a jaga o bahaino joto Tripura sal lukurok o mangthongo bono muito khlailai khumbok lai tonglayo jeng hingkai main bini simalong aguli Raja Khorni Bortola Maha Simalong a jaga o jeng phailayo aboni bagai je tini phai sakwainai sini logio tongo Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni ojamajok Bukhuk Shivani Debbarma sini TWF Central Advisory Committee ni chairperson sini Okra Madam Pavitra Bhakti Jamatia oro vice president tongo sini Bukhuk Budulakshmi Debbarma GS tongo sini Bukhuk Shivanjali Debbarma sini Kasam vice president tai district ni vice president Bukhuk Ati Jamatia tai sini joto khajani takhuk tai Bukhuk song jeng tini phailai ka oro ang sana mo tumai ka obose sini joto Tripura sal lukuro oro kono political ya
Tiprasa ni sinijak mani chini 184 jana raja ni bosong bachi jang sinijak. Tini ni salno muito khlailayi joto Tiprasa lukuro o bubagrani simalango phainani nango. Chini hamjak mani marino phunukna nango. Khayok mani tai khakha mani marino phunukna nango. Jeng bukhao chimi hamjago bukhao chimi puito khlayo honoi noga atugui tongkangkai. Abo hamjak mani phol kalaya. Hamjak mani mari phunuk mani kalaya. Aboni bagui asaiman dinno simi jeng dumdam palailayo. Theimani dinno kai jeng khakhamya. Khayok ya ka abo saya. Aboni bagui nang joto Tiprasa lukurokno obono koimung tongnai. Sini bubagra songno jeng pogui thanani kogya. Borok sini jagui tongo. Tiprasa hinoi, Tiprajak hinoi. Aboni bagui ang Tripura Sarkar nobo koinani musungo. O je simalung jeng nukha sini Delhi rogo Rajghat hinoi emon naithotok tourist place khaitoni. Orobo Tripura hasteni jorate kichini raja rokni hasi mo hingkai. O simalung no phatarni bororok phaiyi phatarni haste tourist rok phaiyi oro nainani moto naithotok khainani abo chini hasteni jesa hapang panung ungthun borokni belai khaino kortobyo tongo. Daito tongo ang kita hambai bemario borok ni sai tungmung maino oro agiwo ha kepek thejeng ma kathik mani tabuk oro indok bojak nukha haipano usuk bayako oro notai banai thokai sadokna ni bagui haste hapango jara daito nai tongnai chini mantri rok borok nang koina musungo borok ni daito taisa kaham ke khainani bagui tai chini osimalung no mokol bai nasigui jeng khayogui khakhambui obono kaisa history khai nariknani bagui ang haste hapangno bo koinai tai Tiprasa joto lukurokno bo koina musungo jeng 17 May tai abono jeng poknani kogya karon bubagra tabuk sukjora kathang tongkangkai chini Tripura haste obahai ingla khamo chini belai khaino kapal kaham Kopal rangsak ungkamo. Aboni bagui o salno jotto nisai jeng muito khainani nango jotto nisai khakhamnani nango. Aboni bagui ang belai kha hambai mario Maharaja Bir Bikram Welfare Society bui pogui thangpano bo pogya boso brum brum no rang puisa kri phano chikon sakai pano bo panda khai tongo o simalungo phainani sujuk jora sungno bori yapari tongmani bagui tini bukhuk sibani no ang belai kha hambai mario obahai kaino jeng 17 May no pogyawi joto Tiprasa lukurok jeng o salno ringjagyawi no phainani joto pal kurum kuthum kai aboni bagui joto nong koyo hambai mungya faro tai phung kaham tini belai kha dumani sal tini bubagra Bir Bikram o hano yakalangmani bini 78 years date anniversary miawo onko Facebook ni madhyome tai media koktifrani madhyome ang saka jara phaina muchungnai phai khumbok mano honoi to obahaini bising tuino tiniwo oro sokpaika thaisingo phai thangka agini ex MLA sini Dhananjay Tripura sar hingke khoroksa TSF ni GSF boni team borongno palphe hambai tabuk anlogi tongkho talkhano chini TWF ni president borom ganangjak Monihar Deborma madam hingke chini te khoroksa okra tabuni simingya bo dofan babugui samung khaimani onek balukjak chini borom ganangjak madam Pavitra Bhakti Jomatia hingke ayango tongo taibo madam Ati Jomatia madam Budolakshmi Deborma hingke yango tongo ani yakhango humbai khoroksa bo town no tongnai bo ngo media ni madhyome no nugui phaion sawo te khoroksa yango madam Shivanjali Deborma hingke borongno belai befilla hambai marwo nijini asuk mane jora angoni bisingo KSF ni bisingo obo haike phai bubagra no muito khaimani bisingte ani logio phai bukha thansa khai sungtini khumma boglema bagi belai hambai hingke te alada phaijak tongo te khoroksa takhuk bobo media ni madhyome no saimani phaio nei sawo bo bago tolam sayo no tongo bono belai paifera hambai obo haike phaimani kaisa no nukjago je oro hamjang mung tongo bubagrani poti judi phaisingo chini madam saithangma hai bubagra judi tongkha hingke chino ha rangsak tonghamu rangsak joto jagano rangsak thai tonghamu kintu
chini kepal chaya dahnai chini সময় চায়া বুবাগ্রা চনো খুব কম বয়স বিনি খুব কম বয়স ন বইয়া কার কালাং থাঙ্গা তখন হচ্ছে বচিনি বাগে আজকে ওয়ান সুগুই বচিন বাগে সামখাই কালাংবাই মানি তখন মুকুমু দङ কিন্তু বিনি যে লাস্ট বিনি যে পাইথাক জায়গা আ জায়গা তখনও কাহামগাই নাইজাইয়াকু তবে হামবাই মারু বিজেপি হাপাং ন বরক খাইমানি বিসিংনি পরে বরক খাইমানি পরে চিনি তামনাই এয়ারপোর্ট বুবাগ্রানি মুঙ্গই মাংখা তো অসীমলাং আনি পক্ষে সম্ভবিয়া আং যত লুকুবাই মিলুই খাইমানি পরে অব সাকসেস সংখা অর কোনো আনি সাইসুনি ইয়াগিয়া আং সাইসু হনে গসিকাংকা অব রং নাই অর নিনি পড়িনাই স্টুডেন্ট হইতে মিডিয়া হইতে নিনি পাবলিক হইতে যত ন সোসাইটি খাই টংনাই রক যত ন মিলুই ইয়াগ্রমানি পরে সে অব তিনিও অব হাইকে जों सावो दा अबो तेबो जों साना नांखो जुदि गभर्नमेंट तेइसा काहामगाय मकल रखांगाय लामा तो आगे गरै थाइजिंगो साइथांजा जारा आगियो फाइनाय जतनो सिउ अबो लामा आगियो बसकांगो हाबनापुरो आ पेटी मामां आनि बाक्सो मामां लामा आरो याकुं रुइसि माया पुरा वाचना लेत्रा बेत्रा एमन दिनबो अंगो अरो फाइ थाङै फिरक थांगांगा याकुं पुरा बथ्राय ngै थाङो आमसा खाइजेद्रा खलाय तंजांमन तंमनि नि अरो जे मेन अरो जे लामा फाइना तंमनि अबो आगियो गेट नि होइते नुसि नुहुया ओ लामा इट बजाकले कय हा पुरा वाइसना गं तंमनि किन्तु तिनिओ इट बजाक मानखा इट बजाखा अंगाय बिल्डिंग आगिनि कचामलो मेरामत खाइजाका लाइट गरै लाइट रखा तो आबन बागै गभर्नमेंट नो बेलाय हामबाय किन्तु ते बबनो नाइथोगायति साकांगाय जेटा टुरिज्म प्लेस खाइनानि बेराय जानाय जागा खुम बागान आवा हाय खाइगांगाय चिनिति प्रसारनि बखाते बसरांनाय हिनि आंखा संगो इंगे गभर्नमेंट खानि अबनो अनुरोध तंनाय जे अबनो ते नाइथोगाय श्रामै रेजे कारण अबो चिनि मुकुमु नट आनि साइसुनि सम्पत्ति नट बुबाग्रानि साइसुनि सम्पत्ति न उंगो तामनाय केबनि खरकसानि अबो पुरा अल तिप्रा हाव तंनाय बुकुं कलक बुकुं बारा तिप्रा सा वानसा तकसा जतनि न अबो काइसा सिनिमु तो अबनो जुदि नाइथोगाय ति साका हंगे बेले बेले जानाय हिनि आंखा